आमच्या भुरग्यांक सांगतात तुम्ही बिझनेस करात म्हणजे तांकां खंय तरी एक कल्पना खूब आसता भुरग्यां मागीर आमी जेन्ना आमी भुरग्यां बरोबर बसता तेन्ना तर थंय ताजी आयडिया आसता तर ती लोकां पर्यंत कशी पावतली जावं ताका मुखार व्हरपा खातीर कितें करूं शकता सो त्या खातीर आमी इवन डीसीचो MD बी आपयलो ताका लागून की ते फायनान्स आस्पेक्ट ताका गायड करूं शकता की फाल्यां तो बिझनेस जर करतलो जाल्यार इट इज नॉट दॅट की कमी जाला अशें असल्यार तो बरो प्रश्न आशिल्लो की सांगत जे आसा यूथ आसा ही नोकऱ्या कडेन चड वता काय बिझनेसा कडेन अशें कितें आसना म्हणून प्रत्येकाच्या आवडी प्रमाणे करता कोणा नोकरीच करपा तो मनीस नोकरी बरोबर वता आनी कोणा बिझनेस करपा हाजी कल्पना इतलीच आसा की कोणा बिझनेस करपाचो आसा पूण ताका तें प्रोत्साहन मेळना तो ताका तो बुस्ट मेळना ताका बॅकींग मेळना तें कशें करप एक गायडन्स खंय तरी आमी दिवं शकता काय आमी बिझनेस काय करूं शकता पूण गायडन्स दिवं शकता जर ताका त्या खातीर हो प्रयत्न ॲक्च्युली हो ही आयडिया सुद्दां म्हणजे कशी आयली आमी केन्ना आमचे व्हॉलेंटियर्स आमी मिटींग जेन्ना घेतात आमी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग दवरता की खंयचें नवें कितें आसा कल्पना कितें आसा ही सुद्दां आयडिया एक वन ऑफ द व्हॉलेंटियराच्याच घरांतल्यान आयली म्हणजे आपलो धाकटो भाव बऱ्यो बऱ्यो आयडिया सांगता धंदे बिझनेसाच्यो सांगतात आयडिया सांगतात आनी आमी तांकां तो ल्हान न्ही तो भुरगो त्या ल्हान भुरग्याक तितलें आमी ओके अशें म्हणटा आनी कडये दवरता बट एक ल्हान भुरग्या कडेन सुद्दां कदाचित एक बरी आयडिया आसूं शकता किंवा एक यंग आमी म्हणटा तेन्ना यंग युथा कडेन सुद्दां एक बरी आयडिया आसूं शकता लेट दॅट आयडिया कम सो फॉरवर्ड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन इट्स ए फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन सो आमचे टीव्हीचे जो ते कॉन्सेप्ट मांडून मागीर तांकां तितलें आसल्यार पावचोच ना फ्री दवरलें जाल्यार सगळे जाणां मागीर उठून सुटून सगळे येवंक शकतात आनी तितलें आमी तांकां प्रोवायड करूंक शकचे ना आमी फक्त एक नॉमिनल फी दर वर्सा दवरता तशें आमी ही फाटी कमी दवरल्या इनफॅक्ट फीज खंयच्योच वाडोवं ना 3 वर्सां तरी जालीं म्हाका आमी चार्जीस वाडोवं ना आनी नॉमिनल फिजान आमी तांकां वाव मेळचो इच्छा इतली कितें आसता की तातूंत पार्टिसिपेट जावन तांकां खंय तरी तांकां एक एडिशनल सपोर्ट मेळचो सगळे जाणां मोठे वेपारी ना सगळे जाणां मोठे प्रमाणान करता अशें ना थोडे घरांतल्यान वेवसाय करता